Game 1 na sa tuang main event Super Class A bakbakan diri sa Sitio Tabaylaw, Kawayanan, Barangay San Vicente, Liloan, Cebu. At ining Team Cebu City versus Team Consolacion. Ang sa Team Cebu City, Jobert Sadam Kulapo. Team Consolacion, Jimboy Tonton Todi. O atong pasalamatan ang organizer, si Lail Pating, Ting Mando, Bus Alan. O ang ato ang sponsor, Honorable Mayor Johnny Kabatingan, Governor Pambari 4, Congressman Mix Durano. Tara. Mana sila yung nagpakabana sa sport sa mga kabataan. Game 1 na, game 1. Ang mo champion ani 3-5, ang second 2-5. Shout out kung Mark Steven Ruby, River Nile, shout out sa kung Philip Taburada, bro Edgar Rivera, shout out. Shout out kung Boss Abla, Larry Rodriguez, Roger Caban, shout out. Tara, Todi. Hala, overhead oh. Tara, Tonton. Kulapo. Kuy nga naman to Tonton. Todi man ito. Julius Reyes, Marilito Dinopol, shout out. Shout out sa kong Rolly Glabog from Dalagit, Cebu. Carlo Ibarita, Jack Ibarita, shout out. Shout out sa kong Sir Planas. Grabe Jimboy. Overhead man. Ngiga. Sak Bihag Manigos, shout out. Busagak na. Serve Jimboy. Shout out sa ko sa Jorkins Construction Supply, Bambam. Og ni Konsehal Rosalie Montalya, Konsehal Joel Montalya. Tuara, gibreaking. Hala. Todi. Tuara, wa na ang drone, habuga. Jimboy. Kuy, tara Tonton. Agoy, grabing bola Tonton. Di masagang. Busagak yun ni Ron. Serve Jimboy. Tara. Hala. Tudi o Tonton saon. Taki ugsok. Tudi. Hala. Tara Tonton gi-breaking. Hala kuha gyapon no ngabi. Unsa naman taon to? Kisam to Jobert to. Grabe lawman naman ato. Kuha pa man. Pila score? Tara, wa na. Lah, grabe toklong to di oy. Kamang-kamang Kulapo. Ang backsap abot tubangan. Serve Tonton. Tonton again. Hala Jimboy. Grabe gilapdos. Ila score siya? 3-1 kisay 3 dire. 3-1 ang score. Tara Jimboy. Hala. Nasobraan mas kapyot. Side out. 1-3. Serve Jobert Barcinas. Jobert. Tara to Jimboy. Tara kuhang Jobert. Side out. 3-1 Japon. In favor of Team Consolacion. Serve Todi. Hala to agsik na sad. 4-1. Ngiga yun ang serbisyong Todi ay. Gahi kayo. Tonton sad gahi sa serbisyo. Serve Todi. Nagyos tagalasyon ang gahi mo nerbisyo. Tara Todi, itoklo. Lo. Tara Jimboy. Inside. Side out. 4-1. Sige. Nay kuan god musod. 2-4. 2-4. Tara, Jobert. Kuy, lauma, kuha pang Tonton. Jobert. Hala, grabe nagpabuto lang taka. Tudi, oy. Overhead, 3-4 na.
3-4 ang score, 3-4. Oh. Agoy. 4 iguales. Sa ona ni ron, 4 iguales na. Layo pas 12. 12 daw ka na ni. Serve, pula po ba eh. Agoy lit ato di oy. Side out, 4 iguales. 4 iguales. 4 iguales. Tara. Agoy unsaon, tudi. Wa na. Ah! Tonton. Torang drone nabuga. Kuha pang tonton. Gi. Tuwa na, kinauntiray na. 5-4 na. Jimboy. Serve Saddam. Tudi. Lisura. Kuha pang Jimboy. Wana. Kumbate. Saddam. Tara, tonton. Tara. Tudi. Agoy, tonton. Iugsok. Tudi. Aga, grabe, Tudi. Gihak sang bulay. Cinco iguales. Serve tonton. Tara, agoy, Jimboy. Wa na. Tara, tudi. Hala, nagpabuto na lang taka. Wa na. Size 5. Serve. Agoy, Kulapo. City 5. Gahi serbisyo tonton bay. Na aday Japon. Tara, tonton. Saddam forever. Agoy, grabe to di oy. Di masagang ang bola bay. 8-5. Serve tonton. 9-5. Serve tonton. Tuan gabi gahi aje 5 tinunga ang labaw. Gahi ag serbisyo. Puro gahi serbisyo dito. Tara. Tonton. Kuy. Lah, kuha pa Jobert. 11 na. Para daog ng Team Konsolasyon. 11-5. Para daog na sa game 1. Serve tonton. Dayo na. Daog na. Ang nakadaog sa game 1. Tonton. Tode. Jimboy. Napatay game to.